Alright, I would like to recognize the presence of the first Sibuliang Bayan member to arrive, our dear Honorable Antonieta Coyote. SB, welcome. Si SB, pinakauna na po. Alright, welcome to all of our guests and the members of the Amrest to the Municipal Orientation Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project. A loving day to each and everyone, or should I say, sangka mapinalanggaon nga adlaw ka natin tanan. Welcome to the Municipal Orientation Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project of the Municipality of Tibiao Antique. Ladies and gentlemen, allow me to congratulate the local government unit of Tibiao, headed by our ever-dynamic and visionary Municipal Mayor, Honorable Clarence G. Pandoja, and of course to our supportive heads of offices and members of the Amrest. Wherever we are right now is because they've worked in unison for the realization of this project. Thank you, ma'am and sisters. I would also like to thank the Department of Social Welfare and Development for this continuous initiative under its flagship program, the Kapit BC Laban sa Kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Sa bansang binabaha ng mga issues sa politika, which is a never-ending tale so far, kami naman po dito sa Tibiao ay binabaha ng biyaya mula sa inyong departamento. Kaya nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa patuloy ninyong pagkilos para labanan ang pinapapangunahing problema ng ating bansa, ang kahirapan. Kapit-bisig po nating lakbayin ang daan tungo sa mas maginhawang bukas. Tibiao is truly blessed to have this opportunity, and those silently speak about the realities of our municipality, we really need this intervention. With that being said, welcome once again to the Municipal Orientation Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project. The venue is set, the seats are not so filled, and the energy is not yet so fervent. I guess so. May I request everyone to please stand for the opening prayer through a video presentation to be followed by the singing of the Philippine National Anthem, and please remain standing as the public address system plays our municipal hymn and details about the Data Privacy Act. Our loving God, we bring your presence with us. We speak your compassion, your grace, your mercy, and we ask you to share your gift of peace. We acknowledge your power over all that will be spoken, thought, decided, and done throughout the day. Lord, when we are confused, guide us. When we are discouraged and losing hope, energize us. May the work that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with today. Bless our family, our home, our nation. May truly care for the earth and community of life as we try to promote your dream for justice and liberation. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa langit mong lugar, mayroong mula at awit sa paglalamilagaan. Ang isla ng wakawalugan ay malaminig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lumanang araw
Masalanas ang kasuwaan. Kilala sa bukong bato, usay na sa raywan, kag-isla na pungkod, na parang isdaan. Tigaw, banwa ko na kawan, banwa pang aking mga kamal-aman. Ang antang-handang dengit kakaalam, para nutriyan kang mga kabataan. Tigaw, banwa ko na matan, padulong sa talagkang kauswakan. Kang ganang mangkati kapin bugayan, madagam ang iyong katawan. Bantog na lubihon sa lumaan, pagkabalitang India sa kalaukan. Ang iyong mabaybayan sa history, kunan tulot ang sunhay kalipayan. Imo nga kamukigan, nakagkapatagan, amang pangapuyan, amang nitandamahan. Tigaw, banwa ko na kawan, banwa ang ating mga kamal-aman. Ang handang-handang direk kakaaram, para nubliro kang mga kabataan. Tigaw, banwa ko na matan, padulong sa talagkang kauswakan. Kang ganang mangkati kapin bugayan, madagam ang iyong katawan. Tigaw, banwa ko na matan, padulong sa talagkang kauswakan. Kang ganang mangkati kapin bugayan, nagahog yun ang iyong katawan. You may now take your seats. Please be informed that the DSWD, through the Kalay Seeds, may be taking photographs and audiovisual recordings, images, appearances, and performances of participants for the purpose of the activity. The photos and videos may be recorded and published on various websites and social media pages. They may also be reproduced in various media platforms, including DSWD publications, social networks, and press releases, in connection with a specific event or promotional activities. There will be no financial or other remuneration for any such use of name, picture, image, appearance, or performance. If you do not want your image or voice to be used as described, please inform the Secretariat immediately. Now that we have already paid our respects, we know where the exits are, and let's dive straight right into the insights and inspiration we've all been waiting for. To start with, please ready your loudest claps as we listen to a message halin sa pinakagwapo nga persona ng Yes Avenue. Wala tiliwan, ladies and gentlemen, our beloved local chief executive, Honorable Clemens G. Pandoca. Thank you, What's up? So, hindi ko na patindig ba? Kambal mo nga pinagkagwapo. Sa ating Community Development Officer 4, kay Ma'am Elizabeth Pirares. Sa ating man Social Safeguard Officer, kay Ma'am Flora May Patencia. Kaya sa ating Regional Procurement Officer, Engineer Stephanie Gatong. Ma'am, good morning kaninyo tanan. Sa ating Social Marketing Officer, si Pray Sweet Dream and Loma. Good morning. Sa ating mga regional SB member, Darwa kay SB, kay SB Coyote, kay SB Oha. Maluwag yung tao kayo. Doon na
Ito ay man. Sabi mo nag-ilis. Good morning, no? Grabe naman kahit sa atin, tanay ng mga bisita, kaya ngayon aga, kanino tanan ng kag-welcome sa atin, municipal orientation. Kung panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project. No? Sa ating ito natin ang bisita, dudurugin ka salamat kay ma'am, kay sir, sa taga-DSWD. Dudurugin nga bulit ninyo kalaman dyan sa Tugyaw. No? Ano man sa ating mga Emres, kaya nagkulang ang wala ka na guro. Ang wala ka na, ipaluata lang para rigya mag-abot, no? Ito naman, ang history kanya siguro nga, dumduman ko, kang ligat tuwing pa man yan, buhay rin yan natin na proseso, no? May kung sakto man ko, na nakapasar kita, sa kay Ilya na mo dya, ay tapay kita sa Malnares, no? Yung ma'am, tapay ng tibyaw sa Malnares, bukan sa niwang, sa putot. Sa stanten. Ako nga, kung hindi mo pag-abay ng engine, nung dali magkita ka, apap. Pati nga. Lante ko, thank you again sa atin Andres. Lante ko nga lagi natin proseso, duro mga dokumento, no, sa atin mga duro mga dokumento ang atin na-submit, no, lawin sa kalabiding na oras. Inyo ang duro, gamay laman natin inamutan siguro. Perma laman natin sa gamay pa, hindi ka mo hindi ka mo magkataka, no? Buruligan natin diya, kag padayunan natin, nalagta naman ang mamutan ang bulig sa atin mga kumloyo. Labi lagi sa atin mga barangay kapitan ay tanda ang direkta na nakamaan ka atin mga sitwasyon ka atin mga kasimanuan. So, saliwat, welcome din sa atin na municipal orientation sa Kariya-Kariya. What a warm welcome para sa atin mga kalahi. As you always say, kisa, kapamilya, kapuso, kag sa tanan nga pinalangga natin nga mga kasimanwa nga rigya sa venue tanan. Abito bro ka kasangka matunog nga pagpamalakpak ang atin pinalangga ng municipal mayor. Alright? At this juncture, I would also like to acknowledge the presence of our Sangguniang Bayan members, Honorable Donna Pandoja and Honorable FJ Macias. Now that we have a quorum, let us call on our RPMO representative for the objectives of the meeting and the introduction of the ACT. Oh, so sorry. And now at this juncture, let us also hear a message, a welcome of remarks from our CDO for Mrs. Elizabeth D. Ferrares. Mom? Maayong aga sa tanan. Sang nagigad nga tuig pagigman, no? Kaya nag-umpisa kita sa pagbisita sa Banwasang Tibyaw. Mayong aga din Mayor, sa liwa, sa aton nga members of the Sangguniang Bayan, sa mga members ng aton nga MRES, or natawag natin ng Municipal Resilience Team. Sa mga punong barangays naton, upod sa ilaman ng mga representatives, ang iban pagkid nga ari diri, no, ang aton nga mga municipal coordinating team na members, maayong aga liwat. Ang Tibyaw was chosen as one sa Region 6 nga maging parte sa aton nga sa liwat kalahi seeds kanya tawag panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Of the 500 municipalities all over the country, palakpakan natin ang Tibyaw. Nakapasar sa assessment, abi mo, kung hindi nakapasar, why kita subong nga Tibyaw. Inabangod sa mainit, kag maayo, nga pag baton sang banwa sang Tibyaw, sang sini nga proyekto. Let me go back to the years
when Kalahing Seeds started as a poverty reduction flagship program of the Department of Social Welfare and Development. Ang Kalahing Seeds started way back in 2003. It was a very, masaling natin ito mga temporary in nature ng mga programa sa DSWD, since it was seen to be one project required, no? Para nga makakomplement sa mission, sa vision sa DSWD sa pagbulig sa paghagan-hagan sa kabudlayan kinabigilagid sa mga imol nga pamilya. Hindi namon na kita nga maglawig sa sobra 20 anyos. We started way back 2003 and now it's 2026. Butang balon, 23 anyos na si Kalahing Seeds. Hindi ba mo kay nakita partners, ang ato nga funders, especially ang World Bank. Kung istoryahan naton ang programa parte sa paghagan-agan sa kapigaduhon base sa ilang nga mga evaluation, research. Ang Kalahing Seeds has indeed contributed to the reduction of poverty. Agriban kita diri sa Tibyao. Ang Kalahing Seeds sa way back has its own criteria, no? In terms of being part of the program. Ini-gasiling ang poverty incidence, ang aton pagid ng mga iba't-iba ng mga bagay nga requirements para makasulod sa Kalahing Seeds. Hindi tanan nga banwa sa reyon sa East or the danap sa banwa sa Pilipinas maka-avail sa Kalahing Seeds. It's only during the Yolanda time na nakasulod si Kalahing Seeds sa banwa sa Tibyao. Am I right? Kung wala si Yolanda, hindi nakasulod si Kalahing Seeds sa tanan-tanan nga banwa sa reyon sa East. May isa lang kita ka banwa hindi nagbaton kay Kalahing Seeds. So 99% of Region 6 nakasulod si Kalahing Seeds. That was because of Yolanda. Imol, Manggaranon, anuman status ang aton nga banwa, tanan kita apektado sa bagyo Yolanda. The reason why, nandoon si Kalahing Seeds, ang aton sa itong theme, building back better. Kung ano ang nagkalaguba nga service facilities nato, ginbuligan ni Kalahing Seeds makabangon kita sa amon sa itong panahon. And after that, back to normal si Kalahing Seeds, and yet nga asubong ari naman si Kalahing Seeds sa Tibyao. So, kung natawon nato ang panahon na galain-lain, may bagyo, may COVID, and then subong ano naman kita, we have the climate change. Ang climate change tanan apektado. Ilabi na gid ang mga communities nga imol kag wala sa ikasarang nga makakubong sa mga halit sa climate change, bagyo, baha, kung ano-ano man nga mga kapiligro, no, sa aton nga palibot. So the reason why ari naman si Kalahing Seeds kag isa gidira si Tibyao. So again, welcome back Tibyao to Kalahing Seeds. Okay? So as we move forward, today is the beginning, the first day sa aton nga engagement for the next 3 years. Ulog danay naman kita, iririmaw taton liwat. Gusto aking kanayahin. No? Iririmaw, no? Iririmaw kita liwat sa pasunod na 3 katuig. Ang first day nato nag-umpisa tulad nga adlaw. Ang Kalahing Seeds, ang meaning niya sinina, ang kapit bisig. Kung waay kita ang kairinimaw, ang Kalahing Seeds will never be a successful project or program in terms of poverty reduction. So kabay pa, ang Tibyao has made its mark sa ato nga programa, who has been part of the project and a very good partner in terms of achieving the goals sa aton nga Department of Social Welfare and Development, and that is poverty reduction. Ginsundan pagkis ang atong ginasiling ng mga volunteers where we have developed ang ilang capacity sa kanhimo sila mga empowered partners of development, and we have shown ways how to do things, making us learn what good governance is and its importance in terms of our partnership with our communities. So once again, we will do it today, and
further. There may be some changes. Ang pinaka-importante is, we will succeed if only we will do it together. Kapit busy. Upod kita, kung may isa nga wala pag-upod, then we will have difficult times. Kamalugin kita, no, when we work together, things, no matter how difficult it is, we can make it. We can do it. And at the end of 3 years, we will be able to achieve what this project is all about. Ang iya nga katuyuan, ang ato nga gaging benepisyo, kung mano kita, tanan-tanan sa 3 katuig, no? We will be together. So once again, salamat from DSWD for accepting the challenge and being part again of Kalahi Seeds, especially sa panahon ng pagkilos PCRP. Mabuhay ang Tibiao. Maayong aga. Thank you so much, Ma'am Elizabeth D. Ferrares, for your welcome remarks and of course for telling us the history of the Kalahi Seeds and of course how it entered municipality of Tibiao. I guess, I hate to say this, but I guess Tibiao will be grateful to say thank you to Yolanda. Because without Yolanda, Kalahi Seeds will not be here. And without Yolanda, we will not be here in this venue today. So we're fully devastated by Yolanda back in 2013, but that would be the entrance or the gateway towards paving the way for these Kalahi Seeds to enter our beloved municipality. So at this juncture, let's hear from our area coordinator, Ma'am Feli Rose Picasso, the objectives of the meeting. Good morning, everyone. So before I proceed to the objectives of the meeting, I would like to thank first the Tibiao, the municipality, the municipal local government of Tibiao for accepting us. For how many months na kami diri, wala gid kami gikabayan sa aton nga gwapuhon nga mayor, no? Gwapuhon kag lagi ano lang do, wala ka lang problema kung magsulod ka sa office ni mayor. I would like also to thank the cooperation from the MRES, no? So hindi na ako magkalawig man because we will be together for 3 to 5 years maybe. So matak-an man mo sa tingog ko sa mga sunod nga binulan. So ma-proceed na ako sa ating objective sa meeting na ini. So ang ating municipal orientation will explain, so this activity will explain the objectives, framework, and implementation processes of the Philippine Community Resilience Project. Number 2, today we will also identify the roles and responsibilities of our municipal resilience team, and we will also see who they are. And we'll also listen to the key stakeholders in the CRIP implementation. Number 3, we will demonstrate coordination and participation mechanisms in resilience planning activities. So today, we will also witness kung sino ang aton ng mga area coordinating team and our municipal coordinating team will work out with your 21 barangays. So that is all. Thank you. Durugin nga salamat, Ma'am Feli Rose Picasso. If this would last for 3 to 5 years, then I guess the kapit-bisik between the Kalahi Seeds of the DSWD and the local government unit of Tibiao will come true, no? Kapit-bisik. Let's work hand in hand. We have here our municipal mayor, our members of the Sangguniang Bayan, our punong barangays, and of course, the heads of offices of the local government unit of Tibiao willing to take this long route. At this juncture, ladies and gentlemen, let us give the floor to our RPMO representative, Engineer Stephanie Gato, our Regional Procurement Officer, for the introduction of the ACT members or ACT members. Engineer? To our Municipal Mayor, Honorable Mayor Bandoha, Vice Mayor Lim, Sangguniang Bayan members, department and unit heads of Municipality of Tibiao, partners, stakeholders,
and the respective 21 punong barangays, good morning. So in behalf of the Department of Social Welfare and Development and the Kalahi Seeds, Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project, it is my pleasure to introduce the area coordinating team assigned here in Municipality of Tibiao. So our area coordinating team serve as Kalahi Seeds frontline implementation team of the Panahon ng Pagkilos at the Municipality of Tibiao. So they will work closely with the local government unit, barangay officials, community volunteers, and stakeholders to ensure effective delivery of program activities and community development initiative. So, as mentioned kagina na AC, no, more than a month na din sila and already coordinated with the different offices dari sa munisipyo. But allow me, no, to formally introduce our area coordinating team headed by the area coordinator, project development officer 3, Ms. Rose B. Gaso. So Ma'am Rose serves as a team leader and is responsible for the overall implementation, coordination, planning, and management of program activities here in the Municipality of Tibiao. Next is our technical facilitator, Engineer Loreto Balisnomo Jr. Engineer Lor will provide technical assistance on engineering and procurement concerns, project design, construction supervision, quality assurance, and infrastructure and procurement-related activities. Actually, si Engineer Lor is an RPMO staff, no? But Mayor din choose niya gid nga maging part siya sa ACT Tibiao and contribute to the implementation of the PCRP in the municipality. Next is our Administrative Officer 4 or our Municipal Financial Analyst, Ms. Shona Marie D. Librado. So Ma'am Shona will provide financial management support, assist our communities in financial transactions, bookkeeping, fund management, and ensure compliance with the financial and policies and procedures. So basta gani kwarta pag-istoryahan natin, ari si Ma'am Shona. And next is our community facilitators. So our community facilitators will directly work with the barangays and community to strengthen participation, facilitate meetings, conduct capacity building activities, and guide our communities throughout the community resilience implementation process. So we have 4 community facilitator here in Tibiao. So as I call the name siguro sa mga barangay naton. So ari aton 21 punong barangay. So can you please ma'am and sir stand up. So for next is Barangay Santa Hosta. Din si punong barangay. Next si Barangay Tita. Barangay San Diego Francisco Sor. Barangay Santa Ana, Barangay Malabor, Barangay Bandoha. Dear Honorable Punong Barangays, your assigned CEF is Miss Feren Rose L. Vista. So tandaan ninyo mga Punong Barangays, si Ma'am Feren Rose L. Vista ang inyong assigned community facilitator. So, pwede niya siya makadto sa inyo nga mga barangay. Next is for Barangay La Paz. Ari aton punong, si punong barangay. Barangay Salazar. Barangay Poblacion. Barangay Importante. Barangay Santo Rosario. Honorable Punong Barangays, your assigned community facilitator is Ma'am Maricar Babongalio. Ako
Hongalio. Next is for Barangay Francisco Norte. San Francisco Norte, Barangay Martinez. Barangay Alegre. Barangay Estaragosa. Barangay Tigbaboy. Tigbaboy, sorry. Barangay Tigbaboy. Your assigned community facilitator is Miss Rhea Joy L. Malaluan. Next is for Barangay Amar. Sige, Barangay Castillo. Hala. Barangay Natividad. Okay. Barangay San Isidro. Okay. Barangay Tuno. Your assigned community facilitator is Ma'am Rose P. Leong. So to complete our area coordinating team, last but not the least, and actually this is the first time no nga may ara kita member sa area coordinating team, which is our project evaluation assistant, Sir Mark Almirante. So si Sir Mark is responsible for monitoring and evaluation, ensuring that the program targets, outputs, and outcomes are properly tracked, documented, and reported. Once again, ladies and gentlemen, here is the area coordinating team of the municipality of Tibiao. Thank you. Alright, thank you so much, Engineer Stephanie Cano, our Regional Procurement Officer, for the introduction of our ACT members. Moms and sirs, welcome to Tibiao, and we're glad that we will be working with you for the next 3 to 5 years. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me to call in here in front our Social Safeguards Officer, Ma'am Flora May M. Palencia, our RPMO representative, to present to us the PCRP overview. Ma'am? Madam Mugid nga salamat sa tanan, Honorable Clemens Bandoa, kaganaton mga kaupdanan nga mga punong barangay. So ang akong task sa subong nga aga is to present to you, ipakilala ko sa inyo ano ang panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project. Gusto niya, darihan ko yan. Ano ba eh? Dari na lang ko. Sige, next. So, ano ang ginatawag natin nga PCRP? Kaya mo nang pakilala, no? Sa aton mga community empowerment facilitators, kag sa aton ng mga Kalahi Seeds staff naging introduce diri kaina sa inyo. So, si Kalahi Seeds, as mentioned, kagaina sa inyo ni Ma'am Elizabeth Ferraris, our Community Development Officer 4. Actually, si Kalahi Seeds nag-start din siya sa 2003. However, si Kalahi Seeds na-avail lang sa Municipality of Tibiao because of Typhoon Yolanda. So, isa lang kamo modality no, nga naka-implement sa Kalahi Seeds. But, Kalahi Seeds as a whole, no, sa duha ka dekada, kay hambal ko, nag-start siya sa 2003. So, sa sobra duha ka dekada nga pag abot ni Kalahi Seeds, ang mga na-accomplish na sa programa, naka-transform na siya sa mga different lives and communities in the whole country. So, naka-reach na ini sa 24.4 million household na naka-avail sa mga projects and programs of the DSWD Kalahi Seeds. Naka-complete na si Kalahi Seeds sa 91,385 communities of projects. Naka-engage ang 2.9 million volunteers, kag 36% of the paid labor na avail sa mga kababainhan, promoting gender inclusion.
kag mga pamaagi sa Kalahi Seeds, no, the community-driven development approach, madamo ang mga LGUs na nag-testify nga na-strengthen sini ang local governance, na-improve ang access to basic services, nag-promote sa inclusivity, kag nagapabilin nga may ligasiya sa resiliency sa mga kabaranggayan. So, siguro sa isa ka cycle, no, nga na-implement nato ng Kalahi Seeds sa Tibiao, somehow, may ma-remember man ka mo or may na-appreciate ka mo sa proseso and at the same time may mga napabilin nga ligasiya sa inyong mga communities. So, si Kalahi Seeds, subong mag-implement sa panahon ng pagkilos or ginatawag siya nga Philippine Community Resilience Project. So nga ami bag-o naman because this is the pilot implementation of the PCRP. So, Pilipinas may 117.6 million nga populasyon and more or less 28 million number of families. So, sa 2015, ang poverty incidence sa Pilipinas ara sa 23.5%. Sa 2018, nagnubo na ini sa 16.7%. Kag sa 2019, nagpabilin, so nagkweto, 16.7. However, sa 2020, balanaton, nag-abot si COVID-19. So with that, nagsaka naman ni Watt ang poverty incidence sa Pilipinas into 18.1%. Next. So anong naging impact ni COVID-19? By the way, sa 2020, si Kalahi Seeds nag-implement man sa project para mag-support sa mga LGUs identified para sa pag-control sa COVID-19. So, ang hazard, ang impact sa COVID-19 sa 2020, makita natin, nag-decline ang employment to 11.2%. According to the Philippine Statistics Authority Labor Force Survey, 62% of the households naka-experience sa kakulangan sa pagkaon. 6 out of 10 na pamilya naka-experience siya sa moderate to severe food insecurity, while half of it experience involuntary hunger. So magambay, kita nga involuntary hunger, nagutman din sila ya. Hindi nga nagutom sila kay nagda-diet sila or nagda-intermittent fasting sila. Kundi, wala din sila ya. May nakuhaan, no kulang. Ang source today is the Rapid Nutrition Assessment Survey sa Department of Science and Technology. And kung sa World Bank report, 91% learning poverty. Actually, gina-acknowledge man sa Department of Education, no? Nga because of COVID-19, di ba, nag-shift kita sa learning modalities. So, nag-online class kita, nagdamo naman pamaagi sa pagtudlo sa maestra, no? But, 9 out of 10 sa mga kabataan, hindi makabalo or makabalo man, pero hindi makaintindi sa ila mga ginabasa. Especially children nga nag-age 10 years old. So, may survey man sa Department of Education, no? Nga damo sa kabataan sa COVID-19 because kung naglain ang pamaagi sa pagtudlo, madamo na sa mga bata nato na hindi makabalo magbasa. And at the same time, kung kabalo man magbasa, hindi makaintindi kung ano ang ginbasa nila. So, ang projection sa NEDA sa October 2021, so NEDA is now the DepDev, no? So according sa NEDA sa 2021, nag-estimate ko naman 10 years pa ang kinahanglan sa Philippine economy to return to pre-pandemic growth. So, okay na tayo, kay 16.7% na lang itong poverty incidence nagsaka siya into 18 point something. So, gina-project nga 10 years ang kinahanglan sa Pilipinas para mapa-improve liwat ang iya nga ekonomiya. However, balaan taman, no? Sa subong madamo man sa nagakinatabo. So, balaan nato last week lang, ang Region 12, ginagyan sang medyo mabaskog naman nga
Ganinog nga nag-contribute naman sa kabudlayan sa pagpangabuhi sa mga kauturan naton sa Mindanao. So, ano ini ang bagpo nga inisyatibo sa DSWD Kalahari Seats para sa resilient community. So, ang panahon ng pagkilos is the next chapter in the DSWD's mission para ma-empower ang communities. So, flagship program siya sa DSWD nga nag-initiate to address urgent challenges such as poverty, climate change, and disaster risk. So, tatlo ang gusto labuton sa panahon ng pagkilos. Mapahaganagan ang kapigaduhon, maka-adapt, maka-bounce back ang mga communities sa climate change and disaster risk. So, ang Kalahari Seats mag-provide sa vulnerable communities with the tools to strengthen resilience to climate-related and socio-economic risk, istoryahanin na natin karon, can improve access sa essential services and sustainable livelihood. So, may mga flyers kaning panghatag sa inyo, dira man naka-explain kung ano ini ang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Next. So nga ang kinahanglan sa Pilipinas, nga ang kinahanglan ni Tibiao ang PCRP. Kinahanglan yung gitman ang PCRP? Oo, man ko no. So maybe di pa kita kahabal subong kay wala ta pagin man naintindihan kung ano ni siya. No, pero nga ako nung kinahanglan sa Pilipinas ang PCRP. So beyond COVID-19 nga impact, ang Pilipinas remains vulnerable to external shocks that can threaten lives, livelihoods, and development gains. So man-anta man da, sa isa kagabi, 4.7 no, ang linog. So nakabugtaw ko to around 11:30 and diri man sa Antique ang sentro sa to. So nga una na rason because nagapadayon ang geopolitical crisis, ang bagay na ni Sir, no? Kung nagabaha ang problema sa Pilipinas, kag-away sa politika, nagabaha man kuno ang grasya sa Tibiao. So balaan din naton nga ang geopolitical crisis, ang away ni US, kag ang away ni Iran, Iran, naga-apekto sa aton ng mga third world countries. That is why nagamahalang krudo. Kung nagamahalang krudo, nagamahalang balaklon, apektado kita. So wars, trade embargoes, global market instability. So mahal gid ang gasolina sa subong. Pandemic and health crisis, aton kuryente, kag gasolina, rising fuel and raw material cost, pagmahal sa aton mga balaklon. Financial crisis, so sa economic recessions, pila na sa dollar versus peso? Sino ding dollar or pila na ang isa ka dolyar? 61 pesos. So, dako ina ang epekto sa aton ekonomiya because manubo ang value sa peso pero ang ginabakan naton sa oil, ang ginabakan naton sa aton mga commodities in dollar. So, every time nagasaka ang value sa dollar, naganubo ang value sa peso, apektado kita. Okay lang na iyang may mga abroad kung nagabaton sa dollar. Pero kung nagsuyodo mo in Philippine peso, daw sakit-sakit gid. Natural disasters. So, dirigid. So, ang Pilipinas is permisintro sa mga disasters, catastrophic events, earthquakes, floods, and landslides. So, gamay lang subong nga ulan, ginabaha kita, mga landslide ng mga kabukiran. So, isa na siya nga gusto tutukan sa PCRP. So, ang Pilipinas kuno is highly vulnerable to natural disaster. So, sa 2016, ang pag-asa, damo sa nanood ng mga destructive typhoons, kan nag-increase ang continuing niya nga trend. Balaan naton, sa una, ang bagyo, do normal lang sa aton. Dili man ko na-assign sa Antique, pag typhoon Yolanda.
So na-assign ako that time sa Bugasong, kag isa dito sa hindi man malipatan no nga bagyo sa Antique, ang Typhoon Yolanda. Nag-travel kami from Bugasong going to Pandan. Kag makita din naton grabe ang epekto sa to diri sa probinsya ang Antique. So anong National Development Direction? So ang Pilipinas may ginatawag nga Philippine Development Plan. Dira nag-ooperate ang panggobyerno sa Pilipinas. Tawag nga dira is the Philippine Development Plan nga ginobra from 2023 until 2028. So dira amo ni siya ang development blueprint sa Pilipinas. Ang gusto matabo sa Philippine Development Plan, ang goal niya is economic and social transformation towards, number 1, maging inclusive ko no ang aton sosyedad. Second, maging resilient kita nga country. Kag maging prosperous ang aton pangabuhi. Amo na ang gusto laboton sa PDP Vision 2028. So kita mga punong barangay, mga members ang aton nga banwa, malabot ay hanin naton sa 2028 ang vision nga ini. Kabay pa. Sige, next. So, amo na tani ang gusto natin laboton sa 2028. So, si DSWD as National Government Agency, may ara, in line with the Philippine Development Plan, ang kada ahensya, maubraman sa niya plano para paano makakontribute sa general vision sa isang atong panggobyerno nga malabot ato ang gusto malabot nga giplano naton until 2028. So si DSWD, ang plano niya ginatawag nga Social Protection Plan from 2023 to 2028. So, ang Social Protection Plan, nag-recognize ang 4 ka peligro. Peligro na ang risk, no? O risko sa ano. Una ko, no, may ginalantaw kita nga peligro sa individual life cycle risk. So, habang kikina ni Mayor, ang tibyaw ko no is rank 5 in malnutrition and stunting sa province of Antique. Sa Antique lang man to. Sa Antique. Economic risk, ang mga risko sa aton o peligro sa aton ekonomiya, environmental and natural hazards, and social and governance risk. So, amo na mga risko or mga peligro nga gusto buligan, suldaron sa Social Protection Plan sa DSWD. So, ang strategic focus ini is gin-adapt sa DSWD ang Adaptive and Shock Responsive Social Protection Program. So, nagalink ini sa disaster management and social protection. That is why, kada gani may disaster, may angels and red vest dayon. No? Pag may bagyo, pamukaw kami dayon ni Arte. Katunog dayon ng mga messenger. Orange alert. Ready to deploy. So, basta may disaster, asahan nyo may angels and red vest dayon sa inyong mga munisipyo. So, expected output, ma-build ang household and community resilience. Next. So, para mabutang ang Social Protection Plan, ang plano nga to into action, ang ginobra sa gin-launch ini ang panahon ng pagkilos sa malingalan sa project naton, panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Hindi niya kaya sulbaron ang tanan, pero this will contribute to the achievement of our Vision 2028. So, amo niyang pagbo sa kalahisin. So, ma-focus kita ko no, in reducing poverty through community-driven development nga approach. Kag ang program nga ini nag-build siya sa legacy sa kalahisin nga na-implement na before mga processes nga nag-address sa socio-economic life cycle and climatic risk. So, ano ang obrahon ni PCRP? Anong gusto natin i-prioritize? Una nila is access to services. So, ibuligan na to ensure that essential services for vulnerable populations mahatag, comprehensive risk management,
community resilience, kaya ang pag-shift sa Kalahi Seeds from a regular Kalahi Seeds implementation, nga nag-focus subong sa risks and hazard, nag-integrate sa sustainable solutions, empowering communities to address risk holistically while reducing poverty. So, paano na natin ubrakod? So, si panahon ng pagkilos, ang ating media objective is we want to strengthen capacities of participatory resilience planning and increase access to resilience investments in vulnerable areas using the community-driven development approach. So, ang strengthen community capacities for participatory resilience planning. Dapat, maayo anay ang aton pagplano. No? Kahit kung hindi maayo ang imo pagplano, hindi responsive ang imo nga programa. So, dapat, mauna kita anay, ensure buligan nato ng aton community, participated sa different sectors, agon makaabot kita sa maayong nga plano para kung ano man ang mga resources available, ma-manage natin maayo kag maging effective ang aton mga programa. So, si PCRP, may guiding principles. So, para masapos tandaan, ang guiding principles gani, ara siya sa acronym nga, pagkilos. So, ano ang pagkilos? So, letter P stands for participatory. So, balaan natin, basta Kalahi Seeds, yung implementation, gusto natin nagapartisipar ang tanan. No? May mga community volunteers kita, representing different stakeholders. Mga marginalized groups, gina-encourage natin ng mga kababainhan. Kung may IP kita, dapat represented man sila, mga people with mga PWDs, senior citizens, and other sectors present in our community. So that is P. Letter A is adaptation and mitigation for resilience. So si PCRP will enable communities to learn and take on adaptation and mitigation practices and technologies to attain resilience. And letter G, kasi pagkilos, Kalahi Seeds wants to promote good governance, build community capacities for social accountability and transparency. Letter K, knowledge building. So, buligan na ito ng ating mga barangay to systematically gather kag mag-disseminate sa mga information para mas maintindihan ano ang mga impact sa mga nagakalain-lain ng mga disaster na nag-aabot sa aton mga kabarangayan kag komunidad, sino-sino ang mga apektado, kag anong mga available ng mga adaptation practices and technologies sa barangay. Because somehow, may ara man gid na present, no? Hindi lang well-informed or sometimes the coping mechanisms na identify sa community is not effective or not enough. So, natawon natin. May mga activities kita later on na i-involve natin sila anong mga nagakatabo during disasters, during hazards, ano ang risk, anong effects ng risk sa ila, and what are the coping mechanisms present in their barangay. Next. Intergovernmental partnership. So, gina-promote natin ang engagement between and among LGUs and communities para malinolistic ang response, resource sharing, and establishing mutually reinforcing actions. Later, ipakita ko man sa inyo ano ang structure sa panahon ng pagkilos, anong involvement sa other national government agencies, and ano pa din ang involvement sa provincial government and other partners in this implementation. So while CDSWD ang mag-fund sini, we also build partners sa different national government agencies. Next is the organizational development. Localized and flexible operating system. So we will build capacities para sa local action sa aton mga team sa barangay
financial management, that's why si Ma'am Chona, si engineer for the procurement, social accountability, and monitoring as key to resilience. Organizational development, we will strengthen local broad organizations, platforms for understanding, ano mga shared risks and other management sustainable actions for social resilience, and last but not least, science-based decision making. So kung magplano kita, mag-implement kita sa projects later on, dapat science-based siya. Ano siya ang design? Okay na bala ini? Anong materials ang gamiton naton? Ano nga mga interventions ang kinahanglan? Dapat bala flood control o base mananom lang kita sa mga mangroves? Or ano bala mga kinahanglanon naton based on science nga maging effective siya para sa mga kabaranggayan naton kung risks ang lantawon naton nga dala sa epekto sa mga hazards. So, ang PCRP, may different components siya. So, ang operational features na sini, mag-provide kita community grants for resilient planning and investments. So, later, hambal ko man sa inyo kung pila. May i-create kita nga MREST. So, makita niyo sa table, may mga MREST, Municipal Resilience Team. And then, may matabo nga participatory risk and vulnerability assessment sa barangay level, i-consolidate sa municipal level, magplano kita for 3 years because ang inyong grant will be divided into 3 cycles. So, subukan ito, planuhan natin anong matabo sa year 1, anong matabo sa year 2, anong matabo sa year 3. So, we will provide support to priority community-based projects under the following categories. So, anong categories nga pwede puntuhan sa Kalahi Seeds? Number 1, resilient basic services and facilities, resilient livelihoods and economic activities, and nature-based solutions and ecosystem protection. Amo na ang bias ni panahon ng pagkilos. So, dira kita matuto. May halaman kita, component 2, institutional support for local resilience. That is why may fund kita para sa pag-hire sa area coordinating team, pag-provide man funds for your training, meetings, just like this activity, and mga ibang pa nga mga kinahanglanon like mga materials, manuals, and other nga mga kinahanglanon sa implementation, that is the component 2. And then, for the component 3, project and monitoring management. So, may ara kita, minimal, provide for support cost of managing this project and for the monitoring and evaluation. And also, may provide ba na funds, like, wala na ito, pinapangayo, nag-implement na kita, tapos all of a sudden, may mga untoward incidents na matabo, na wala na ito under our control. So, ang component 4, na ang anti-financing mechanism that could be mobilized to respond to an eligible crisis or emergencies. So may separate funds na siya. So ano ang coverage sa PCRP? So si PCRP may target nga 880 municipalities. So ang una nga i-target there is poverty incidents. Dapat ang LGU nga pwede ma-qualify are those LGU nga ang poverty incidence is 18.1% and above. So kung, di ba ka 18.1% ang aton nga poverty incidence sa Subong, kung ang imo LGU, sobra sa 18.1% ang poverty incidence, dala ka sa unang akad. Exposure to environmental and natural hazards. So isa siya sa criteria. Pagin, kung ang imo balabanwa kag mga kabaranggayan exposed sa environmental and natural hazards. Ikatatlo, ang imo balabanwa may presence sa mga stunted and malnourished children. And number 4, may ara man bala IP sa imo nga
banwa. So, amo na siya ang criteria nga ginbasihan. Sa una nga cut, una is poverty incidence. Ang na-qualify nila is 880 municipalities all over the country. Pero, sa ginlapatan na, second to fourth nga criteria, ang hambalabi, ang nag-fund sa aton is World Bank. Okay? So, ang kaya lang hatagan sa funds ni World Bank, 500 municipalities. So, that is why 500 lang muna. Out of 880, 500 municipalities ang na-qualify in 15 regions, 54 provinces, kag 500 municipalities. For Region 6, ang na-qualify sa aton 13 municipalities, 10 ang pilot, to include Tibiao. So, 10 na yung pilot for this year, kag ang 3 na municipalities, ma-enroll siya next year. So, diri sa Antique, may 5 kita ka banwa. Out of 10 ha, ni Region 6, 5 ang ari di sa Antique, 3 ang sa Iloilo, kag 2 ang sa Aklan, wala kita target sa Capiz. So, ang mabaton nga grant sa Municipality of Tibiao is 70 million. Okay? Ang 70 million nga na, planuhan naton, no? Planuhan na natin subong. It will happen sometime October or November. We will identify anong mga programs, plans, and activities na punduhan natin sa 70 million for year 1, year 2, and year 3. Pero ang LGU, kinahanglan mag-provide sa local counterpart, 20%, cash or in kind. So, kinahanglan man, si Tibiao, ma-reach niya ang requirement na 20% amounting to 14 million pesos. Pero it doesn't necessarily follow nga ang 14 million magwa siya as cash give. Tanan. Siyempre may requirement na nga mga cash later on, but not all this 14 million is cash. Okay? Later, i-introduce nyo ninyo nga mga members ng Municipal Coordinating Team. Kung pila naging pasweldo ninyo sa ila, it will be counted as your counterpart. Ang office space naging provide ninyo para sa ato nga ACT and FCT, tagaan man na siya value, that will also include as your counterpart. Kuryente, ang mga members ng aton MRES nga active, nga nag-support, kag nag-ubra sa ila functions, lista na ni Ma'am Chona, no? Sino to nga members ng MRES nga active. Percentage sa iya ginabaton nga sweldo versus sa time na ginahatag niya sa kalahi seats will also be counted as your counterpart para hindi ma-burden si Municipality of Tibiao sa gina-require sa programa nga 14 million. So, kaya sa Tibiao ang 14 million? Kaya ba rin? Kaya. Sige. So, paano ni natin obrahon? Ano? Paano ni natin obrahon? So, si Kalahi Seeds, may ginasundan nga procedure. Kag nagangalan ini siya nga Community Resilience Implementation Process. Kita nyo rin below, may stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. May box, may activity. Amo ni ang agyan naton. Sige, next. Anong matabok sa subong nga tuig? Subong nga tuig ha? Today is June 17. Okay, next. So, ari kita subong sa municipal orientation. This is the stage 1. Dali lang ko ma-explain, later ko explain ng iba, papyawan ko lang to. Municipal orientation, kita subong, ginapabalo namon kamo, bisa nakaperma na si Mayor sa MOA, kamakoton namon yapon kamo karon batunon nyo bala, o hindi nyo pagpatunon. Okay? This is it. And then, kung nagbaton gitman kamo, we will proceed to first barangay assemblies. And I believe na-communicate ni sa inyo. Sa first barangay assembly, mapili kita sa community volunteers. Ang community volunteers gani, amo ning upod sa aton mga CEF nga maglibot sa inyong mga barangay. Later, ang inyong nga MRES may presenting nga data. I-validate naton. Magambal sila nga si barangay. Tigbaboy. Si Barangay Tigbaboy, ginabaha, ginalandslide. Katuan na sa inyo community volunteer kag sa CEF,
picturean, i-geotag na nila, i-upload na nila sa system. Kita nyo na mga Hazard Hunter, mga muna nga mga apps. I-upload na nila, lantaw na nila ano ang level sa pagbaha. Kada saan kung ginabaha, pila ka panimalay ang apektado, sino-sino na sila ang apektado dira. Kwaon na nila, ang balay number 1 na exposed dito sa pagbaha, ang balay ni household number 1. Si household number 2, household number 3, household number 4, kung matiphag ang bukid nga ini, sila ang una nga malubong. So, pangitaon na naton sila. Amo na ang obrahon sa community volunteer. Nga, pangitaon naton sa First Barangay Assembly. Pagkatapos, kung may volunteer na kita, amo na obrahon nila the Participatory Risk and Vulnerability Assessment. I-check naton, balikan naton in 3 years. Ano natabo sa mga kabarangayan nga na? Ano nga mga hazards ang nag-abot? Pag-abot sa typhoon, anong pinakalas ng typhoon? Tino? Sino-sino ang apektado? Pila ka panimalay, diin sila nabutang. Nga ang bahaan sila. Nga ang nag-landslide dito. Pangitaon, usuyon naton ang rason. Imapa, ina siya. Imapa siya sa barangay, butangan siya sa panimalay, ano nga hazard, ano nga risk, sino-sino ang apektado. That will be, amo na ang matabo. Second, number 4, is the Municipal Resilience Planning and Prioritization of PPAs. So, importante ni siya, Importante ini siya because ini siya nga activity, i-consolidate siya sa banwa. Upod ang aton Embres. I-consolidate nyo ang data nga nakuha sa barangay, imapa naton para makita pagid naton, ma-confirm naton ang mga mapa, mga hazard maps man naton dire. Kag putangan naton mismo kung pila ka panimalay ang apektado kung amo ni nga hazard ang matabo. Consolidate naton, and then kita diri sa banwa upod ang mga kapitan, planuhan na naton. Ano ang gusto naton i-address? Gusto ba lang naton i-address ang pagbaha sa barangay 1 and 2? Gusto ba lang natin i-address ang landslide sa barangay 3 and 4? Or gusto ba lang natin ipa-strengthen ang mga livelihood, mga existing mga livelihood, or may bago ba lang kita nga livelihood opportunities nga i-introduce sa mga affected families kani? Planuhan natin in one activity, that is the Municipal Resilience Planning, kahit kira na kita magsugot. Ano ang sa phase 1, ano ang sa phase 2, at ano ang sa phase 3. So, isahan siya kapag plano. Hindi siya every year. So, multi-year planning. Ubruson nyo na plano ang 70 million nyo. Matabuin na siya October. Ano? October. Dapat di magsubra sa October. Tapos na kamo by October. Amo na nga doon yung target. Kaya pagkasunod sila, so may meeting, i-submit nyo na yung area, i-submit nyo ni sa region, ang document nyo ni. Pag-abot dito sa region, i-review siya sa lain-lain nga government agency. May ginatawag kita nga RSC-TWG, Regional Steering Committee, composed of DPWH, Department of Health, DANR, Agriculture, Civil Defense, ano pa to, Pangiban? DILG, DepEd, ang mga agency, lantawon nila. Ang ginapropose pala ninyo, wala duplication. Ang design pala ninyo, suitable, science-based ba ang inyo design? Ang na-identify ba ninyo nga solution is applicable sa inyo nga area? And once i-approve nila, we will obligate your funds. So, ang target natin, not later than December, dapat ma-approve kag ma-obligate ang inyong funds. So, nasigay, no? Kaya masugod kita implement, dayon. Dire-diretso na. So, importante ang tuig nga ni. Importante kung paano kamo magbinuligay, magkooperar, agon nga mangin maayo. Kaya ba ito kabili na is participatory resilience planning.
Kaya kung sumalahi ng plano, sala man ang imo nga intervention, hindi mo malabot ang imo nga vision. Next. So, ang 1 lang ang i-explain ko. Ang stage 2, so may mga training, obra na kita plano, implement na kita. So, amo lang man na. Pag sa third, balik-balik na siya. Pagka third, i-turn over, ma-implement naman, ma-implement, i-turn over, ma-implement naman. So, dito ang stage 1 ang pinaka-importante. Balikan lang na natin ang iba nga stage later. Budlay? Hindi oh. Sige, next. Since nga ang aton nga kwarta, halin sa World Bank, ang atong mga schedule for barangay assembly or BA, the BRBA or the Barangay Resilience Vulnerable Assessment and the Municipal Resilience Planning. So later on, after sa presentation ko, ang mga kapitan na assigned sa per CEF, we will give you time to discuss the schedule sa ila and we will group you according to your CEF sa kada table. So after sa presentation ko, i-group ko ako. Okay? So we'll proceed first with the barangay assembly. So guys, ang atong barangay assembly subong, kay si Kalahi, number 1 ginaton niya nga principle is participation. So kita nag-require kids sa participation from the households. So households kita ang attend sa barangay assembly ha, 70% of the total household. So isa ka representative per household. Okay? Ha? Bugat? So, sabi na, ha? Sige. Bugat, diba? Sinagaano ka mo nga makambo, di naman mahalin ang pamahaw. So, sa subong, Tama naman, masabi kumahaw. so sa subong, as we have learned sa katutayunan 20 years kasi Kalahi, diba? So, wala na kung buhatin ang kada may meeting, may pamahaw sa barangay, kaya hindi man nila makuhaan sa ilang budget. So, sa subong, ang tanan na barangay, may budget for pamahaw, where is only the 70% ang may budget. So, kung magsobrada ka, abunuhan mo na. Joke lang. Nanta, pagitaan ta pwede magduro tumaon na. Pero at least hindi na siya muna siguro mabugat sa aton na makita pa kita ipamahaw sa aton nga community. Okay lang? Okay lang? 70? Alas kaldo lang para ma-adjust. Ikaw mo bahala. Basta may budget kita subong. Kaya 70% siya. So these are yours. CF lang ang nagbayaw. Okay, Barangay Alegre, July 15, 2026. Barangay Amar, July 6. Barangay Bandoha, July 9. Barangay Castillo, July 13. Barangay Esparagosa, July 13. Barangay Importante, July 9. Barangay. Meaning, tanan kami 16 kami, ECTM City, kag may mga upod may tour, July 7, Santa Justa, July 13, Santa Ana, July 6, Santo Rosario, July 14, Tipaboy, July 14, assessment schedule. This is 3 days. Tatlo ni siya kadlaw nga sunod-sunod ang amo niya nga activity. Iniya, we will run from July 21 to August 15. Kay tatlo siya kaadlaw. And this also, kay tatlo siya kaadlaw, may budget man kita nga pamahaw sa aga kag sa hapon. Pero wala kami provision of lunch. Pamahaw lang sa aga kag sa hapon. Okay? Yes? Sige. Okay. Ang schedule ni Alegre is August 11 to 13,
Kay Amar, 27. July 27. Ay, salamat sila to. July 24, 27, and 28. Sala ako pagsulat, sorry. Sa Bandoha, August 6, 7, and 8. Nag-skip siya kay 6, 7, 10. Sorry lang. 6, 7, 10. Nag-skip siya kay weekend. Rio, August 6, 7, and 10. Sa Barangay Esparagoza, August 3, 4, 5. Importante, 29, 30, 31 for the month of July. La Paz, August 3, 4, 5. Malabor, July 21, 22, 23. Martinez, July 24, 27, and 28. Barangay Natividad, July 29, 30, and 31. Sa Pita, August 11, 12, and 13. Sa Barangay Poblacion, July 24, 27, and 28. Barangay Salazar, August 11, 12, and 13. San Isidro, August 3, 4, 5. San Francisco North, yes. Ay, nadula, sorry. Hindi lang. Ay, hindi siya sa Mark. Grounded, dura akong kamot. Balik, tagoro nga. Nagkahalog-halog. So, diin ang nag-stop kanina. San Francisco Sur, August 3, 4, 5. Santa Justa, July 29, 30, 31. Santa Ana, sorry lang, nakapoy man guro ang doon nga one powerful projector. Santa Ana, 12 and 13. Nakopyan nyo? Sige lang, araman na sa CF nyo later. So, mag-proceed kita sa aton ng Municipal Resilience Planning. So, actually, ang Municipal Resilience Planning, as to the original schedule, 3 days ni siya. August 25, 26, and 27. Peer planning. So, yung dumakapoy siya, kung straight namon 3 days. Base, pati kami magsuko, kaya medyo amon yung pinag-pero. We'll give you time with them para nga hindi siya mag-conflict sa other barangay nga schedule. Okay? So, for now, we will proceed first to our ma-open forum. Yes, ma'am? Open forum ta? So, amo na to, si Cap lang sa Santa Rosa, may question. Other ba po ng barangays? May pamangkot ka mo regarding your schedule pa? Okay na? Okay. So, karon may time na kay CF mo na, i-discuss na lang sa ilan. Sa mga data, maging present sa aton mga Empress. Kay ari pa sila. May nag-take down notes? May nag-take down notes sa inyo? Wala? Wala? O, di rin alam mo sa regional office staff, mamangkot. May mga pamangkot ka mo, mga ma'am. Sige, mayong hapon. May inquiry lang kami sa office sa MPDC. Agin present ko lang kami na demographic nga profile is PSA 2020. Na may copy na kita sa PSA 2024. Kadami sa presentation and at the same time, mataas ang inyong literacy rate. No? Nakita naman kayo na madamo sa maybe because kay may presence diri sa college, no? May UA diri ka, ano pa gani ang mga inyong mga cases na wala kay eskwela. So, ito ang na-notice naon and ano. It is the first na naka-align din siya sa project. Meaning to say,
ang PCRP to be implemented in Tibiao is not something na different. It's already in your plan. There's just a need for us to look into the details and the complementation of technical assistance and resources later on. So parang hindi naman galing pabudlay, no? Pasalamat din kami sa extra effort ng Emirates. Palakpakan natin ng Emirates. Very nice presentation. And the support of everybody. Salamat din. Sige, gusto ko rin yung Tagalog si Doc. Yung presentation ni Doc. Pero parang kagina, sa pag-present sa morbidity rate, parang consistent ang UTI, Doc, on the top 3. So, kung mag-analyze kita later on, ang nag-attribute, okay lang ang mga hypertension, hindi daw common. Pero ang UTI, sa paglibot ko, though ka-specialty rate, ay nakatap almost from year 1 to the last consistent siya. Then kung i-relate ko siya dito sa rate of teenage pregnancy, Doc, do 42 cases. So may connect siya, Doc, later on kung paano ang mga possible interventions kung kita sa morbidity rate na top 3 per BC UTI. If you notice, ika-third ko na slide, I think it was ways forward to Gimbutan na part of the intervention is enhancement of health, education, and promotion activities, of which the issue, the illness of UTI can be addressed. Of course, you cannot avoid illness, but if you have the proper diet and kasi most of our illness is secondary to our diet and our lifestyle. We are very fond of eating high protein, fatty, and spicy foods. Even in our street food, spicy is really number 1. Namin kita na kanin, basta spicy. Kapit pa sa mga condiments, kag sa mga sausawan na natin, of which it contributes to stone formation and having that disease repeat itself again and again. Not knowing, and of course, we are fond of drinking soft drinks, mga flavored drinks. That can be addressed through health education and promotion activities. No? So that is part of our ways forward on how to address each of those interventions that we made were directed to the top 10 common morbidities. Kaya hindi mo man ma-address ang kanal, but of course, you have to prioritize. So, thank you, Doc. Sana makatulong din kami. Thank you. Any more questions? Mayara, send yourself. Sige, first of all, siguro, it's more on congratulations sa Municipality of Tibiao. Upon listening kanina sa mga Emirates natin, presenting all the data of the municipality, nakitaan ko nga we have a baseline data that we will be using during your barangay risk vulnerability assessment. And it makes known with ACT and MCT makes it more hapos na lang siya nga malantaw naton ang risk mapping naton when we go down sa aton yung mga barangay because of the data nga may ara kita sa munisipyo. So, if na-automatic kita kanina, mataon-taon naton what are those risks and nga may ari kita diri sa municipality of Tibiao. So, thank you for that, no? Very informative na mga information given by our Emirates and congratulations sa our Emirates na nga I know nagtaon-taon ang ilang mga presentations. So,
staff, of course, sa support man sa team, and sa MRES, sa kapila na beses nga pag meeting, nasa mandiga doon hindi klaro kung anong mga data nga need naton na pero before pa kita nag-end kagabi natapos yun man. So may any more question pa before kita mag-proceed? Wala na? Sure? 3, 2, 1. Okay. Ngayon next, proceed to the next activity. Alright, thank you so much. Basi may biling pa ka mga pamangkot, pwede natin siguro mamangkot sa ating RTMOs later on. And right now, I would like to request our Municipal Mayor, Honorable Clemens G. Pandoja, for the ceremonial signing of our Memorandum of Agreement. And of course, our Municipal Planning and Development Coordinator as the witness. In behalf of the Department of Social Welfare Development, we have Ma'am Catherine Joy Lampria and Sir Joselito G. Estember. Siguro will be here in front na. While we're doing the ceremonial signing of our Memorandum of Agreement between the local government unit of Tibiao and the Department of Social Welfare and Development, may I request the Punong Barangays and its representatives to please come here also in front for the photo opportunity. May we request the Punong Barangay? As per requested by our staff from DSWD. ACTs, please assist our Punong Barangays to come in front. Punong Barangays or representative of the Punong Barangay And to also witness our the Empress. announcement. Ang ato na ni Empress. Pwede. The core members of our municipal resilience team. And also our Sangguniang Bayan members still present here. We have in behalf of our regional director, we have Ma'am Elizabeth Flores to sign the Memorandum of Agreement. I think this is one step towards the realization of these projects. Sakto man siya ikadigdag lang. Alright. Both is sinking, ma'am. Okay. Para kasunod kita. Okay. Choreography. Stomach in. Ready? Matulakan na kita diri sa tubang. Face front. Hindi na ako kung yung camera 1, mo. 2, 3. Yeah, smile. So, ang ato na next choreography, si Mayor, mas ato niya, mako na ano nagagpirma na sa ato mga mowa. And kita, sa ilan na nagulong. Wow. There's a 70 million peso worth of signature. Last na choreography, we have second to the last, pakita ang mowa. Ready? 1, 2, 3, and clap. Very last. Last na. Para maano na siya ang trend sa Tibiao because this will be your first DSWD polls. We have DSWD polls na nagamuna. Everyone, please join. Very pretty. 1, 2, 3. Don't worry, kanan kami na muna na. Thank you. At
Thank you so much to the members of our Municipal Resilience Team, to our Sangguniang Bayan members, to our Punong Barangays, to our Municipal Mayor, and of course to the Department of Social Welfare and Development. At this juncture, we will have the turnover of the coffee table book. Yes. Yes, coffee table book. Okay, so as we proceed with the coffee table book, may we request our municipal mayor to please stand in front. And then our CDO4, Ma'am Elizabeth Ferrares, together with Miss Flora May Valencia and Engineer Stephanie Gadong for the turnover of our coffee table book. This book, ang inaunod guys, is the stories of all the communities behind the success of our Kalahi journey. So, sa sunod, we wish na sa sunod, Tibyaw naman ang ma-feature dira. Ang awa. Hindi kami kayaman sa sunod. Alright, in the presence of everyone still here at the venue, may request our municipal mayor for the creation of stakeholders feedback mechanism committee selection para sa ating grievance committee. Sa grievance committee. Ay, di na pala si Mama. Mayor, Empress, ang barangay. Nag-work na rin sa wala sa akin. Okay. At least 5 members of the grievance committee. Sino willing sa grievance? Yeah. Kung hindi madesisyonan, alphabetical order na lang. Number 1 sa Everest. Sa grievance, si MS. Para nakikalaw pilit na lang. Technical mayor. Sa technical. Technical pa. Aside. Gusto mo yung engineer ko naman, no? Engineer Construction release. Rickman. Engineer Rickman. Engineer, Sa barangay. Engineer Songkayawan. Engineer Song. Sarwa engineer. Sa barangay Grubal sa Barangay. sa sa may Kamarville. Wala ka rin niya. Liga. Kag sa Daras, mayor ay very vocal. Almagalan. Vocalan. Bukod vocalan, mayor vocalan. Ang sa NGO sara, Direl. NGO siguro sara. Sino kanina natin yung bro? Senior, ito mayor. Sa senior. Sa senior Si Sir Ramon Pagali mayor sa ano? Really? Sa at least 5 team mo tabay sa siya NGO, laro. Sara, sino ang para may lagi laro sa barangay. Si Sir Marlo sa barangay. Liga. Dimitrion sa CSO. No? Okay rin. Ano man? Chico. Si Kapitan Giuseppe. Kapitan Giuseppe. Vice President Betana. Vera. Ito. Okay rin. Medyan pa, hindi. Kamora.
So again, we have 7 members for our grievance committee to be headed by our MSWDO, Ma'am Wilder Denario. And the team will be composed of Engineer Rickman Lancia, our municipal engineer, Engineer Julian Frialuso Cayawan, our MPDC, Sir Ramon Gregorio, our Menro. We have from the Punong Barangays, Honorable Joseph Daras and Honorable Josephine Adjao. And from the NGO, we have Honorable Demetrio Pacheco. Alright? So, okay na. Basta sa ating kapitan, tandaan na lang Joseph kag Josephine na. Kaya na magdala. So, yung ginawag ko nyo ngaran, ang mo dyan sa tuna ay mapapicture kita, no? Oo. Kung sa bayi ka, ikaw. Kung sa nakita na. Again, sa members ka natin, Grievance Committee, Ma'am and Sirs, please come forward for a photo opportunity. Ha? Si Ma'am Mildred kayo sa tunga, siguro kayo. So for now, wala siguro si Sir Demetrio Pacheco kag si Sir Ramon Gregorio. Mag-trend niya ang hawak ng git. Alright. Duro-duro din nga sa daman sa ating members kay Grievance Committee. At this juncture, we will have the commitment setting and adjournment by our municipal mayor. Commitment setting by Ma'am Chona Librado to be followed by the adjournment of our municipal mayor. Mayong hapon. Okay pa? Okay pa? May 1 hour pa kita. Okay. Sige, for our commitment setting, so di ba hindi siya mahimo ang tanan kung wala kita gina-commit sa atin nga self, sa ating isig katao, sa komunidad. So we will have our pledge of commitment because it is a solemn promise of uphold specific values, perform certain duties, or achieve a defined goals. So kinahanglan may dyan kita nga pledge of commitment naton. So this is the symbol for our commitment. Kahoy. Andun nga kahoy. Ang kahoy may sanga. Tama, ma'am. Ang kahoy may lima. may puno. May lima, dalawa pa. And
may dahon. So okay, di ba ang kahoy, may puno, may roots, may sanga, and then may dahon. So the trunk and the roots, ng kahoy symbolizes the pledge or it is the foundation. It represents a promise, an anchor of accountability. Just as the strong trunks, sa image na ipakita natin, it lifts the entire structure. The most striking feature of the image is that the trunk consists of two hands. May darwa ka, alima. Amura ang nagarepresenta kang atin nga puno kag ang ana nga gamot, the trunk and the roots. These two hands shifts the meaning from passive appreciation to active responsibility. It signifies that the success of the mission is literally in the hands of those making the commitment. If the hands let go, the tree falls. If the hands nurture it, the tree thrives. And for the branch, it is a symbol of commitment. A true commitment that requires effort, growth, and stretching outward. It means staying dedicated to a cause even when challenges arise. The branching paths show that while individuals may take different routes or fulfill different roles, they remain connected to the same source. And then, ang aton nga mga dahon, it symbolizes unity. Unity is not uniformity. It is harmony. This also means that true togetherness doesn't require everyone to look, think, or act exactly the same way. In this image, sa atin nga kahoy, the tree is comprised of many individual leaves in various shades of green and teal. This beautifully illustrates that unity embraces diversity. Every unique leaf contributes to the fullness, health, and beauty of the collective whole. The individual leaves come together to form a singular, flourishing canopy. And then, when you look closely at the canopy, it is made of hundreds of diverse leaves, each a different shade, each is unique, just like every one of us here today. Together, rooted in the same trunk and held up by the same hands, we form a resilient, thriving, and beautiful canopy. So, with our hands ready to support and our hearts united to grow,
Let us now officially declare our commitment. Okay, sige, ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog para sa atin nga pledge of commitment. Raise natin ang ating right hand. I state your name and the position or designation. Pledge my hands, my heart, and hard work to the uplifting of our community. Just as a tree relies on its roots and branches to thrive, I recognize that our collective strength relies on how we support one another. I commit to being a helping hand to those in need. Together, as one community, we will nurture our roots and branch out in unity. Thank you so much. So, ina-invite naman ang ina-invite naman ang ating nga local officials headed by our dear own Municipal Mayor Honorable Clemens G. Bandoja and SB members sa hands kita mapirma. We are the foundation. And then sa branches, ang ating nga MRS and then MCP staff. And sa mga dahon, ang ating nga barangay officials and barangay representatives. And i-invite mo naman ang ating bisita from our PMO to affix their signature as a sign of support for the betterment of the municipality of Tibiao. Isang punan ng mga pagkulang ang branch. Sa branch na ang mga kapitan ko sa tao. Sa sa upos ko kita yun. Nagkakata na ni Doctor. Okay, next, our punong barangays. Sa tawad, sa tawad. Kailan kami sa polling lips. Prito na yan. Ang sarado, dalawa yung partner ng tatlo.
Sino next, ma'am? ACT numbers and MCT. Hindi sila ma-sign, ma'am. Nasa dahon, ma'am. Okay. I would like to remind our Punong Barangays that right after the adjournment, we still have short group meetings with your community facilitator. Again, we'd like to remind the Punong Barangays to please remain in the venue because right after the adjournment, we still have short group meetings with your community facilitators. Alright, there you go, the commitment setting and the pledge of commitment for the municipal orientation on the Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project here in the municipality of Tibiao. So, nakapirma ma'am to follow lang. Okay, next. Let us call here on front our municipal mayor, Honorable Clemens G. Pandoja, for the adjournment of today's program. Mano to? Uli. Yan nga apon sa liwat. So, ako rin yung pinaka-impact. Congratulations sa tanang ka natin. No, thank you again sa ating DSWD Region 6 sa pag-suporta. Kamuman sa ating MRES. Thank you again. Uraya Teres. Umpisa pa lang niya na sa renta lang magkanya additional nga obra, magkanya additional nga obligasyon, additional nga opportunity nga mamatol nga atin kasi manuwag ang mga pamilya. So gabay pa nga umpisa kaya mga gano'n pagkikita nga kapit sisig na para matayuyugin natin gabay pa nga targets, tanan natin nga targets mating hindi kita matilay ay kung mabili kita puro ang maigo pati may tuwan pagila natin mga pumulo yun kagang development natin so tinumaan natin, purigan natin tanan magulang man kita kapanumpa dapat tingin natin daw nagpirma pa rin kita so thank you na kuyang kita ka oras thank you kid ang SWD na ma'am, hindi ko gawa mga lipatan si Ma'am Elizabeth ay pareho gawa tandakanan na rin. Thank you, Kid. Ang mamansat, Kid. So, kabay, kailan ko magmaya kung may mga concern. Mukha sa opisina. Mas ka nadlaw-adlaw pa ka muna dyan sa opisina. Basta nga may dala ka muna. So, thank you din. Kahit ang wala naman kita discuss, so ang ating municipal orientation on panahon na pagkilos, Philippine Community Resilience Project is adjourned. Salamat, Honorable Clemens G. Pandoja.
And of course, padayon because it's just the first step. Dahil ang Balinanda, kapit bisig sapagkat tayo magkalahi Pilipinas. Alright? At this juncture, we'll have the short group meetings of our barangay captains with their community facilitator. Siguro ma'am na based lang sa per grouping kay nakahanap ng barangays. Okay? So, kay Ma'am Ferry,